Що робив? The first Russian soldiers disguised as civilians in Kherson were identified and captured. A lot will follow. Here is usual Kherson Baybizia enjoyer of videos of destroyed Russian tanks. Це Бобровий кут. Бобровий кут, це ж тут теж ось у нас. О, Не треба в мою БМП целити. оп, а це де? Теж Бобровий кут. Теж Бобровий Да. кут. Боже, красиво як. Снігирьовка в ангарі, воно танк. А, ну, стоїть. оце Снігирьов. Ой, як красиво. Та ти що? Ой, Боже, щось він мало горить. Чого? А вони його бігали і тушили, а він потім в Васильівці. У Васильівці. Що біля Євгена. Ой, як красиво. Ой, а це взагалі саме красиво. Глянь. And this one is good. Granny hid the ammunition of Russian soldiers and gave it to Ukrainian soldiers. Фотка нас, фотка, пішли фотки, знімаю. Дивись, як зустрічають нас на рідній землі. Все, бабуля, все вже. Завтра будем ехать, мы вам еды привезем, я вам честно говорю. Привезем еды, я вам честно говорю. Heartbreaking. The moment a grandmother kneels before her grandson soldier who'd been fighting for Kherson liberation. Historic scenes of jubilation in Kherson following the city's liberation from Russian occupation. Amazing to think that just weeks ago, the Kremlin tried to convince the world that these people wanted to join Russia. This is what a true liberation military force looks like. Контролируй, чердаки. А ну дай хоть помолчи. Мина! Мина! And for the end, another important reason why the advance of Ukrainian forces to Kherson has slowed down a bit. Ну, будь ласка, давайте. Ну, треба їхати, реально, хлопці. Та все, блін, ну все, зарядили акумулятори, давайте злізайте. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.